म्हजें नांव कॅनडी आफोन्सो, प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल रोमी लिपी अभियान. म्हाका खुशी भोगता सांगूंक ग्लोबल रोमी लिपी अभियान जायते दीस जाले. एक रोमी इस्कॉलान घालचे पासत एक कॅम्पेन चालू आसा आनीक खुशी भोगता एक चळवळीक बरोच नेट आयिल्लो आसा. आमी 2 रेजोल्युशनां आमचे MLA लागीं मांडून दिल्लीं आनी ती आतां ऑलरेडी तेंच्यांनी असेंब्लीन सबमीट केल्लीं आसा. पयलें रेजोल्युशन रोमी लिपी इस्कॉलांनी शिकोवची आमच्या भुरग्यांक. दुसरें रेजोल्युशन जावन आसा गोवा मायनॉरिटीज कमिशन आमचे स्टेटीन घडोवन हाडची. आमी ग्लोबल रोमी लिपी अभियान एके भाशेन आमचें काम आयज सोंपलें. बील भितर असेंब्लीन घातलें. आतां आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा सगळे गोंयकारांची हें बील पास करून घेवंक. हें तर बील पास जातलें जाल्यार 21 जाण आमदारांनी तें पास करूंक जाय. ग्लोबल रोमी लिपी अभियान जण एकले गोंयकाराक तें मागता तुमी ही चळवळ नेटान आनीक फुडें व्हरूंक. तुमी जण एकल्यान आपल्या आमदाराक भेटोंक वा ताका एक कॉल करूंक वा ताका एक WhatsApp मॅसेज वा पोस्टर धाडून ताका सांगचें रोमी लिपीचें बील जें आतां असेंब्लीक तुमी सगळे एकवटान जावं तूं हिंदू जावं तो क्रिस्तांव तुमी सगळे MLA एकठांय रावन हें बील पास करचें म्हणून. देव बरें करूं.